Le chemin des lettres de la quatrième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 1. Donc, aujourd'hui, nous avons la conjugaison 2 de cette unité, donc intitulée l'infinitif et les trois groupes de verbes. Donc, dans la page 32 et la page 33. Donc, on passe à la page 32. Et la page 33. Donc, avant de commencer, on va parler de l'infinitif et des trois groupes ديال les verbes. Donc, la nature des mots. Donc, première des choses, on va parler de la nature des mots. C'est-à-dire أقسام الكلمة. كما كاين في العربية أقسام الكلمة الاسم والفعل والحرف، كذلك في الفرنسية les mots, on peut les diviser en plusieurs catégories. Donc, il y a le nom, هو الاسم, il y a l'adjectif qualificatif, il y a les déterminants, il y a les adverbes. Ou bien sûr, عندنا واحد العنصر اللي هو très important, c'est le verbe. هو الموضوع ديالنا aujourd'hui. Donc on va parler ديال le verbe. Donc le verbe en français, il peut être conjugué comme il peut être à l'infinitif. Donc un verbe conjugué, c'est un verbe qui change. C'est un verbe qui change avec le temps ou la personne. يعني واحد le verbe à l'infinitif شنو كيأثر عليه حتى كيولي كونجوغي، ستادير مصرف كيتصرف. فاش كيكون كيأثر عليه لو طون، كيأثر عليه لا بيرسون. يعني في لو طون هو الزمن، إلا كنصرفوه مثلا في لو بريزون، في لو فيتور، في لامبارفي، باسي كومبوزي، إتسيتيرا. و لا بيرسون ستادير الضمير، الضمائر، il ou le je, il se conjugue, donc il se varie, hein, il se change. ولكن شنو اللي كيتشونجا فيه؟ سي لو راديكال، سي لو راديكال اللي كيتبدل. اه نو، سي لا terminaison، ولكن لو راديكال il reste le même. Donc voilà tout ce qui concerne le verbe conjugué. Donc le verbe, حنا ماشي الموضوع ديالنا le verbe conjugué, mais on va parler ديال le verbe à l'infinitif. Donc un verbe à l'infinitif ne change pas avec le temps ou la personne. إذن لا يتأثر. Le verbe à l'infinitif غير مصرف، يعني لا يتأثر سواء بتغيير الزمن في la phrase أو la personne. Il reste comme il est. Donc les verbes, on peut les classer selon trois groupes. كيمكن les verbes à l'infinitif كنقسموهم لثلاثة ديال les groupes. كاين عندنا le premier groupe, le deuxième et le troisième groupe. Donc, comment identifier le verbe du premier groupe? Donc, un verbe du premier groupe, c'est un verbe qui se termine par ER. Donc, كل verbe, la phrase qui ينتهي ER, c'est un verbe qui est à l'infinitif. Donc, هذه هي العلامة اللي كتسمح لي باش نعرف واحد le verbe il est à l'infinitif. ولكن كاين عندنا واحد le verbe cas exceptionnel، حالة استثنائية، هو le verbe aller. Le verbe aller, malgré qu'il se termine avec ER, il n'est pas considéré comme un verbe du premier groupe. Donc c'est un verbe du troisième groupe. Voilà tout ce qui concerne les verbes. Donc باش غنعقلو حنا le premier groupe ER. Deuxième groupe. Donc les verbes ديال deuxième groupe كلهم se terminent avec IR. كل فيرب كينتهي ب ER، ولكن كاينه واحد لا كونديسيون، كاين واحد الشرط في البريزون خصنا نصرفوه. اذا كيفاش كنعرفوه؟ كنصرفوه في البريزون الا عطانا افيك نو مع هاد لا بيرسون هادي عطانا إيسون، دونك سي ان فيرب دو دوزيام جروب. الا ما عطاناش هاد لو سون إيسون، دونك هنايا سي ان فيرب دو تروازيام جروب. ونعطي واحد ليكزومبل، مثلا فينير، وغادي ناخدو تونير. هاد لي دو فيرب جوجهم كينتهيو ب اي ار، ولكن واحد فيهم c'est un verbe du deuxième groupe, واحد c'est un verbe du troisième groupe. Pourquoi? Car le verbe finir, فاش كنصرفوه في البريزون كنقولو ne finissant، كنسمعو داك لو son
داك النطق ديال إسا. ولكن تونير كنقولوا نو تنا، مكايناش إسا، سكيفي هذا كينتمي للتروازيام جروب وهذا إلى بارتيان au deuxième groupe. Voilà la différence entre les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. La troisième, voilà. اللي كينتهيو ب ER. إذا إلا حيدنا لي فيرب كي سو تيرمين افيك ER وإلا حيدنا لي فيرب اللي كينتهيو ب ER وكيتصرفوا افيك إسون، tout le reste ديال لي فيرب كيتساميو لا تخوازيام جروب. اذا ومن بين لي تيرمينيزون اللي كنلقاو في التروازيام جروب كاين عندنا بطبيعه الحال كاينه اي ار، لان شفنا واحد لابارتي من اللي كينتهيو ب اي ار كينتميو للتروازيام جروب. كاين لي فيرب كي سو تيرمين افيك وار، مثلا فولوار، اللي كينتهيو ب اي ار مثلا écrire lire etc. واللي كيتسالاو بدي ار او مثلا prendre apprendre etc. plus être et avoir et aller. هادو دي فيرب خاصين، هادو سون دي فيرب كي سو تيرمين حتى هما فيهم هاد لا تيرمينيزون. الا انتبهنا مزيان غنشوفوها هاد افوار هاي ار او هاي. دونك هادو سو سون دي فيرب كي appartient au troisième groupe. aller, nous avons déjà parlé ديال aller قلنا واخا كينتهي ب ار c'est un verbe du troisième groupe. voilà. دابا بقات لينا واحد لابارتي هنايا كون واحد لو فيرب سومي على لانفينيتيف في لا فراز. شنو اللي كيخلي لو فيرب ما يتصرفش في لا فراز؟ عندنا دو كا. فاش كيكون هاد لو فيرب ابري اون بريبوزيسيون، مثلا ا اكسون، دو، بور، بار، سون. يعني فاش كتكون عندنا ا اكسون موراها لو فيرب سومي على لانفينيتيف فورسيمون il ne se conjugue pas. كذلك دو، مثلا بور. إذا باش مثلا نقولو بور مثلا on va donner un exemple. On doit faire les exercices pour passer l'examen. إذا pour passer c'est un verbe qui doit être à l'infinitif. Donc علاش il est suivi ديال هاد la préposition par son. إذن هادو ce sont des prépositions. قتاش moi j'ai le verbe après هادو donc il ne se conjugue pas, il se met à l'infinitif. عندنا le deuxième cas lorsqu'il suit un autre verbe. فاش le verbe كيتبع un autre verbe، مثلا هنا un autre verbe conjugué. donc مثلا عندنا le verbe هنايا كي conjugué هو doit. le verbe اللي جاي موراه il se met à l'infinitif. علاش؟ لأن هذا il est conjugué، هذا le deuxième se met à l'infinitif. هاد الجملة ديجا الأساتذة في المدرسة كيقولوها lorsque deux verbes se suivent le deuxième se met à l'infinitif. donc هذه هي lorsque deux verbes se suivent le deuxième se met à l'infinitif. donc هذا c'est un résumé. c'est un donc pour bien commencer la leçon تمهيد لهاد la séance هذه. donc maintenant on peut commencer la séance dans la page 32. J'observe et je découvre. Les murailles entourent la Médina. Les touristes visitent les quartiers destinés au commerce et à l'artisanat. Les visiteurs choisissent des objets en bois. Dans ces quartiers, on vend aussi les bijoux et les habits traditionnels. Donc on va commencer par la première question. Je recopie les verbes des deux premières phrases. Donc les verbes de la... donc هنايا خصنا identifier le verbe. donc عندنا le verbe هنايا هو entour. في la deuxième phrase عندنا visite. donc on va écrire les deux verbes. donc عندنا le premier verbe entour. Le deuxième verbe, visite. La deuxième question, j'écris à l'infinitif des verbes. Donc, les verbes sont conjugués. Donc, on doit
les mettre à l'infinitif. دابا هنايا خصني نحيد لا تيرمينيزون. هاد لا تيرمينيزون هادي هي لا تيرمينيزون، هادي لا تيرمينيزون ديال البريزون، وهادي لا تيرمينيزون ديال البريزون. دونك جو دوا سيبريمي لا تيرمينيزون، كنحتفظ بلو راديكال وكان اجوتي او ار الا كان بروميي جروب، كان اجوتي دو اي ار الا كان دوزيام جروب، وكان اجوتي لي زوتر تيرمينيزون que nous avons vu بالنسبه للانفينيتيف ديال تروازيام جروب. هنايا on n'a pas une règle باش نعرفوا واحد لو فيرب واش هو دوزيام جروب. هادشي كيبقى سماعي، يعني انت بلوس كتسمع بزاف د لي فيرب، يعني مع الوقت كتقرا الفرنسيه كتسمع لي فيرب كتعرف هذا سي ان فيرب دو بروميي جروب وهذا دو دوزيام جروب وهذا تروازيام جروب. دونك هادو سو سون دي فيرب ديال بروميي جروب. دونك شنو هي لا تيرمينيزون اللي غادي نزيدو ليهم؟ غادي نزيدو ليهم او ار، سي لو فيرب اونتوري، وهذا سي لو فيرب فيزيتي. دونك فيزيتي زدنا ليه او ار، حيدنا لا تيرمينيزون هادي، حيدنا لا تيرمينيزون ديال لا كونجوغيزون، زدنا لا تيرمينيزون ديال لانفينيتيف واحتفظنا بلو راديكال. لا كيسيون سيفونت: par quoi ces deux verbes se terminent-ils? Donc les verbes ils se terminent avec er. Il y a la terminaison du premier groupe ما عدا aller. La question suivante: comment appelle-t-on cette partie du verbe? Comment appelle-t-on la première partie? إذن هاد لا بارتي هادي كنسميوها لا تيرمينيزون. علاش لا تيرمينيزون؟ منين جات التيرمينيزون؟ تيرمينيزون جايه من تيرميني، من تيرميني، يعني لا تيرمينيزون جايه من لو فيرب تيرميني، يعني باش كينتهي. هذه لا تيرمينيزون ديال من؟ ديال فيرب كونجوغ الانفينيتيف، وهذه لا تيرمينيزون ديال فيرب كونجوغي. وكل طون من لي طون ديال اللي كنصرفوا فيها لي فيرب عنده واحد لا تيرمينيزون، يعني عنده واحد النهايه. هذه النهايه. وهذاك اونتور لا بروميير بارتي. دونك لا بروميير بارتي شنو هي؟ لا بروميير بارتي هي غاديكال. غاديكال هو الجذع، الجذر ولا فوالا. دابا اون باس à l'analyse. Je relève les autres verbes et j'écris leur infinitif. دابا غادي نمشيو نخرجوا d'autres verbes. هنايا دونك عندنا مثلا لو فيرب شوازيس، هذا لو فيرب، وعندنا مثلا في فون، هذا سي ان فيرب. فوالا عندنا دو فيرب في هاد جوج لي فراز. هاد لي دو فيرب غادي نكتبوهم à l'infinitif. هذا إلي كونجوغي au présent، يعني غادي نحيدو اي دو اس او ان تي حيت هادي لا تيرمينيزون ديال البريزون. وهنا غادي نزيدو دي ار، غادي نحيدو دي وغادي نزيدو دي ار او، حيت هادوك سو سون دي فيرب، واحد ديال دوزيام جروب وواحد ديال تروازيام جروب. اذا شوازيس، عندي شوازيس، هذا إلي كونجوغي. شنو هو الانفينيتيف نتاعو؟ شوازير. فون، شنو هو الانفينيتيف نتاعو؟ فوندر. ها هي لا تيرمينيزون ديال تروازيام جروب، وهذه ديال دوزيام جروب حيت عندنا لو فيرب سو كونجوغ افيك نو شوازيسون. Selon leur terminaison, combien y a-t-il de groupes de verbes? إذن من خلال هاد لا تيرمينيزون nous avons 3 groupes du verbe. 3 groupes. Premier, deuxième et troisième groupe. Comment se termine l'infinitif des verbes de chaque groupe? On a le premier groupe comme j'ai déjà dit, donc avec ER. Deuxième groupe avec IR. Troisième groupe fait un double bzef. Les cas, donc nous avons IR, OIR, WAR, RE, voilà, DRE, DRE, etc. Je cite
D'autres exemples de verbes du premier groupe, du deuxième groupe, troisième groupe. Donc, premier groupe, مثلا, on va dire couper, ramasser, se termine avec ER, manger, se termine avec ER. هذا premier groupe. Deuxième groupe, choisir, finir, bondir, etc. Troisième groupe, écrire, dire, prendre, vouloir, être, avoir, etc. Aller, حتى هو ما خصناش ننساوه حيت c'est un cas exceptionnel. Voilà, d'abord on passe à la page suivante. دونك داك الخلاصه اللي درنا في البدايه راه افضل من هادشي اللي تدار هنا في هاد l'analyse si vous voulez. Donc maintenant on passe à la page 33. Je m'entraîne, je souligne les verbes du premier groupe et j'entoure les verbes du troisième groupe. إذا deuxième groupe ما غاديش نهضروا عليهم. D'abord on va souligner les verbes du premier groupe. D'abord نسبقهم premier groupe. Donc غادي نقلب على ER. فين ما كانت ER ما عدا aller. إذا هذا premier groupe. Fabriquer premier groupe. Regarder premier groupe. Parler, aller non. Aller nous avons se laver هذا pronominal ولكن كينسمي premier groupe. Voilà, fonder. إذا هادو هما لي فيرب اللي كاينين هنا pour le premier groupe. دابا troisième groupe. troisième groupe شنو غادي نديرو؟ دونك خصنا نشوفو اللي ما فيهمش اي ار اولا نسبقهم اللي فيهم اي ار. هذا فيه اي ار، اذا كاين احتمال غيكون دوزيام جروب وكاين احتمال غيكون تروازيام جروب. دونك باش نشوفو واش هو تروازيام جروب غادي نصرفوه افيك نو. شنو كنقولو؟ كنقولو نو فونون، ما كنقولوش نو فينيسون، وبالتالي هذا سي ان فيرب دي تروازيام جروب. فينير كنقولو نو فينيسون، دونك هذا سي ان فيرب دي دوزيام جروب، ما غاديش ناخدوه. هذا عنده لا تيرمينيزون ار او، دونك سي ان فيرب تروازيام جروب. هذا عنده تيرمينيزون او ار ما كينسميش للبرومي جروب، كنصنفوه في troisième groupe. Choisir كنقولوا nous choisissons، إذا deuxième groupe. Voir عنده la terminaison voir، donc troisième groupe. Agrandir كنقولوا nous agrandissons، donc كذلك deuxième groupe. Applaudir applaudissons، deuxième groupe. Construire، donc c'est un verbe du troisième groupe. Blanchir blanchissons، donc blanchir c'est un verbe du deuxième groupe. Donc jaunir c'est un verbe كذلك كنقولوا nous jaunissons، وبقى لينا هذا c'est un verbe du troisième groupe لأن لا terminaison فيها ر او. إذا هنايا بانت القاعدة، les verbes qui se terminent avec er premier groupe ما عدا aller. les verbes اللي ما فيهمش er كلهم troisième groupe. اللي فيهم er كنشوفوا avec nous اسكيل دون هذاك لو سون ils sont sinon troisième groupe. إذن هذه هي لا ريغل. je recopie les verbes du deuxième groupe. إذن هنا غادي نعاود نكتب هذا premier groupe. علاش؟ لأن كينتهي ب er. avoir troisième groupe حيت فيها avoir. remplir كنقولوا nous remplissons. إذن remplir c'est un verbe du deuxième groupe. écrire troisième groupe. être troisième groupe. noircir، إذن هنا هاد نواغسير يعني هي بحال جونير. جونير يعني تلوين بالأصفر، هذه التسويد يعني. إذن سي ان فيرب كذلك ديال دوزيام جروب، حيت كيقولوا نو نواغسيسون. فيغ تروازيام جروب، الي تروازيام جروب، فوندر تروازيام جروب، اشوتي بروميي جروب. فوالا. La question suivante, je barre l'intrus dans chaque liste. Finir, finissons. réfléchir réfléchissons. choisir choisissons. venir venons. إذن هذا troisième groupe، إذن ما ينسميش لهاد البلاصة. aller marcher entrer visiter. aller
Aller, c'est un verbe de troisième groupe. Ce sont des verbes premier groupe. Écrire, vendre, informer, avoir. Troisième, premier groupe. Donc, on passe à je m'évalue. Je classe les verbes dans le tableau suivant. Premier groupe, ER. Raconter. Raconter. C'est un verbe premier groupe. Effacer. C'est un verbe premier groupe. إذا هادو صنفناهم. عندنا réviser. Réviser. كذلك c'est un verbe. إذا هذا. Salir. كنقولوا salissant. إذا c'est un verbe. Deuxième groupe. Vendre. Troisième groupe. Lire. Troisième groupe. Rougir. جاي من الأحمر. Aller. Noirci عاد شناه. Voilà. إذن هادوك ce sont des verbes حيث كيتصرفوا avec nous ils sont. Je cherche l'infinitif du verbe et je précise son groupe. Il va. Le verbe il est conjugué. Donc c'est le verbe aller. Acheter. Acheter c'est un verbe premier groupe. Finir. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons. Réviser. Donc, aller, troisième groupe. Acheter, premier groupe. Finir, deuxième groupe. Réviser, premier groupe. Voilà. Et dans le dernier exercice, j'écris 3 verbes du premier groupe. Et dans j'écris 3 verbes. Et dans le premier groupe, مثلا غنقولوا taper, laver, acheter. Deuxième groupe, rougir, choisir, finir. Troisième groupe, apprendre, vendre, dire. Voilà. Donc il y a plusieurs verbes. Donc voilà, c'est la fin de cette séance concernant l'infinitif et les 3 groupes de verbes.